Cherry. Upabix. Yan, so tayo ng transmission. Ano natin check oh. Ano? Ayan. Transmission. Yung sira. Ayan. Damage. Transmission. So, balta na ng buo. Yung buo naman. Assembly. Si Serwin Boy. Ano masabi mo, Serwin Boy? Si Diyos na lang bahala nito. Si Diyos. Para si Kinini. Si Boy Palautog. Si Yuri Boy. Boy Tuba. Ako naman yung guys, tutor. Okay. Guys, start ko namin yan. Ito yung so guys, paslak na. Yan. So lagyan natin yung torque converter. Yan na. Ating transmission na bago. Si James, yan si James Palautog, yan si Pablo, the businessman. So lagyan natin yung transmission na buo guys. So nahirapan din. Yes, matapos na yung si Chikinini Boy. Ano sabi Chikinini Boy? Okay na. Lagay na lahat na ating transmission. So yan, umandar na yun. No? Yan. Umandar na. Tayo, sakay na. Panagsan ng kuhan. Guys, okay na. Umandar na guys. Tubangan. Okay na. So yan guys. Tapos na itong transmission. So test drive tayo. Bago. Ayan. Nakita mo si Don Pablo. Hello. Ayan. Chief Engineer, aray mo, badi-badi. Gapod. Ah. Ayan. Oh. Palit yung kagkopron na. Mongol. Security. Okay.